Galai keno kamani ko nuyawo akai sa boys girls burjung ni student ro dojona akai sa boka bukawul chung wahai na social media onogo boka sada lai oro ambulance rok na hare video tu bolo ka turut khabar manta student ro Maharaja Biri Bikram Welfare Society wo pangnai hostel pangnai student ngai jang khabar mane jang dili khaileka tai sudu aro ni simi hoya school hukai girls burjunga poribo hostel hukai Tulsipati hostel tongo aro ni bahai no khorok ba tongo student borok kuya khorok ba hinaka tabu khorok sana tong malai kha ngai bo bahai no bohok sada gino ayo ngai abo hoyto ba hostel tongai sare ro prai somoy mote sing no ko tongai haito fungai keno tini kamio tongai sare ro fungai keno mai jau mai okong ta guest ro punya hostel to time ni mai ni bosari wo breakfast ni bosari wo kai mai ro fungo ma se ni ba guest ro khana jong wan chugo ngai guest ro mani ba kai tasara sing no ko sam haito hostel ko ndi no ya pal ni ba ngai saat ini kok dia anggi pano guest ro kungwi man opong pano ada sebuah terus lagi yang wan karan aro no bujona kote exujona student tong ekui mai tung ni mamu sawui baksa student ke bahok sawa baksa ke ham no tong apno to sempun den saya ini jadi saya no samane sukmani ki ba aro kono saya lagi angka to all student all ngoni hostel student si ingkamo siapa sengwan cukup bongi bozora hamia bongi boho gas tapuk to gas ni mane mang sing masai to mai ro moi ta ro makai tui hoi ta ro makai mui ko tu everything tapuk gas ni mane sing apono sei bo tong maya ta apni bagai hoi to chini borok ni sorir baksa weak tongo basa strong tongo jara weak nai bono to ti to gas bon ako man khai apa he ni wan sugo ga apni bagai borok oro সময় মতে না জরা মতে না ডক্টর তো ডক্টর ট্রিটমেন্ট করি তো কাহাম নংনাই আপনি বাদে কোনো ওয়ানা জাক নাই করে তাই অবাহাই রকন जों आसो गोबां कक सालायावो गोबां इलिगेसन तिखलायलायावो गोबां जागावो हयतो आरो फरकसा बहक सामानि गुनै काका किबा किरिउ ताइ सेराय रकबा ताइ रकबो सायापा सादा दैनि थां इंगो अबाहाय रक उंनि मानो बोखारक गोलैयै बोखारक लामाखौ बुंनो हायो उंनि मानो आहाजे आपरो जे जों ससियेल मिडिया नुगमानि आहाजे एम्बुलेंस तो बजा दा लाइका सादान्य बदाका सायनो बदाका एम्बुलेंस कास काटिं तंगन बरबो किरि माबाय कारण आं से डॉक्टर नो के इंजेक्शन नो का हॉस्पिटल नो कांग से किरि तंग्रो ओ चेरा चेरा रो बकिरि सिनाय एम्बुलेंस नो कारो हाता हाबि नो गायबा इंगा अबने बागै होइते बाक्सा किचामिसा बहक साइपन मान अब कुनो या थांबै थांनाय अबने बागै सिनि मेसेज अबना तंगनाय जों डब्ल्यू प्रो जों बुमा हिसाबै जों अबक नावै दंमालिया जों नाया मा फटा जों नायै जों नो नखा अब किचामिसा उंगुनो जों नगो तनि बचिन बुसारो आकाचा बहुत साउ जों स्कुल नि नाहार मा फाय आकाचा जोंनि बुसारो बहुत साउ केबा बहुत दारै कि होने जों स्कुल नि नाहार मा फाया दा जोंनि डन बस्को रंनि हलि क्रस होनगिला जों स्कुल नि नाहार मा फाय अब रकनो जों आसो पटर के वानसिक जानाया सामानि जरा ओंखाबा साका aboni bagi जों डॉक्टर ट्रीटमेंट करि तंगो प्रतापक खामना आसुक न डॉक्टर के ताम सा मैडम तसिं डॉक्टर मालाय माने नलेखेन हमबाय ससाल मिडिया नो नलेखे तिनि जों हॉस्पिटल विजिट खामनो कवरेज नो फर्स्ट ऑफ ऑल आंखे सावनो बरम जतन ताबु स्टेबल तंगो बनि शारीरिक कोनो प्रॉब्लम करे दाय मिया तु बद्रबो इमरजेंसी बेसिस जेटा जेटा परीक्षा खाया नि रुनान रेमानी अब तो रिपोर्ट काहाम न प्रो नेगेटिव रिपोर्ट करे जे ताबो जों डॉक्टर बेमा लेके डॉक्टर बाबन साव तिनि बाहायनो बंनि ब्लाड कलेक्शन खालायजाका गा ओवरऑल बंनि जाबोतिय जेटा टेस्ट खाया ना मनि अब हॉस्पिटल नि तरफ से खालायजाबि दङ दाय केबल कोनो रकम नुकजाया कोनो नेगेटिव नि एबा खानिया कोनो नुकजाया फुड पॉइजन कोनो और बरक माया नि साव ताबो से को माया को ini nidiku bo most probably of positive nang kaham nang ni sawo doctor jang ang je doctor betok salani anga sa kayo trai ro kaham nang nai kai ton thaino bun sui nai jodar di bor
hamui dati sak hamui basatu abo just Thaijongchini president madam samani ungna ni jora nung khana hin mangno karon koroksa to jeng saimangka bo tulsibotini hostel tongmaisi jabo to chamung cham chaya gai maharaja Bikram welfare society ni hostel ni tu mone thayo jaga kono call kori na econo under investigation mate chaimana তবে অবনো শুনি নাই বড় ডাক্তার কাহামনি বাঁচাতো কেবলই কোনো রকম প্রবলেমই আছে ও যে ইনসিডেন্ট আবার সলভ করছি আমরা